अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग क्लास 12 का उर्दू जिसका नाम है कहकशादोम, इसका चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है आपको हिजरत। हिजरत के राइटर कौन है? तो अहमद जमाल पाशा है, और उनकी सवाने हयात, अहमद जमाल पाशा की सवाने हयात और हिजरत में राइटर क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं आपका जो चौथा चैप्टर गुजरा है, जिसके राइटर है वजीर आगा, और वो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है इंशाया क्या है। और इंशाया क्या है, ये लफ्ज इंशाया क्या है, ये एक मजमून है, और ये जो हिजरत है, ये हिजरत एक इंशाया है। चलिए 2 मिनट के लिए हम लोग रिवीजन करते हैं इंशाया क्या है, उसके बाद फिर हम लोग मेन टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे हिजरत के बारे में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वजीर आगा के बारे में जानते हैं कि वजीर आगा की पैदाइश मौजूदा लाहौर में 1922 ईस्वी, जो पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान में पड़ता है, वहां उनकी पैदाइश हुई। दूसरी बात यह है कि वजीर आगा इंशाया क्या है उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंशाया क्या है। तो इंशाया का मतलब होता है लफ्ज से लफ्ज बनाना, मतलब एक लफ्ज से दूसरे लफ्ज से तीसरे लफ्ज, ऐसे करके उसको बनाना। और इंशाया जो है ये आपको मजमून का एक टाइप्स है, और उसी मजमून में, मजमून का मतलब ये होता है कि किसी एक चीज के ऊपर इससे निबंध वगैरह जो होता है, किसी एक मौजू पर उसके बारे में लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपको बताए थे कि अगर हमको पेन के बारे में लिखना है तो सिर्फ पेन ही का जिक्र करेंगे, ना कि किसी दूसरी चीज का जिक्र करेंगे। और इंशाया में ये खासियत होती है कि जो भी शायर या फिर जो भी इंशाया निगार होता है वो पेन की तो तारीफ करता ही है, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी और भी जो कहानियां होती है उसको इसमें इंक्लूड कर देता है। और इंशाया में आपको तंज़ो ज़राफ़त भी होता है। तंज़ो ज़राफ़त मतलब उसमें आपको तंज़ो मज़ाह, जिस टाइप का कमेंट वगैरह होता है वो भी उसमें की जाती है, ताकि सामिईन को, सुनने वाले को अच्छा फील हो और वो अच्छी तरीके से पढ़ सके। मजमून वगैरह में होता है कि किसी एक चीज के बारे ही में बताई जाती है, लेकिन इंशाया में ये होता है कि उस चीज टॉपिक के बारे में तो बताना है ही है, लेकिन उससे रिलेटेड दूसरी चीज को भी बताते हैं, ताकि इससे जो मुशाबिहत रखती है, जैसे कि इससे रिलेटेड, जैसे अगर हम पेन के बारे में जिक्र है तो पेन से रिलेटेड क्या है, तो उसकी रोशनाई है, बुक है, किताब वगैरह है, वो सब चीज के भी बारे में बताते हैं। इंशाया के बारे में वजीर आगा बोलते हैं कि इंशाया एक ऐसी चीज है कि जैसे कि लोग, उसमें किताबों में एग्जाम्पल है कि जैसे कि लोग एक ऑफिस का लिबास पहनकर, ऑफिस का ड्रेस पहनकर कैसे चुस्त लिबास पहनते हैं, जब वो छुट्टी पर घर आते हैं तो वो पूरी लिबास को उतार कर एक ढीला ढाला लिबास पहन लेते हैं। तो इंशाया इसी टाइप का एक एग्जाम्पल है कि इंशाया में इतनी आज़ादी होती है कि आप उसमें कुछ बयान कर सकते हैं। ये है। बाकी इस वीडियो का फुल एक्सप्लेन आपको चैनल पे दिया हुआ है, आप जाइए उर्दू की तालीम सर्च कीजिए, उसमें आपको चैप्टर नंबर 4 कहकशादोम का है, वो आपको बाज़ाब्ता मिल जाएगा। चैप्टर 1, 2, 3, 4 टोटल आपको उसमें दिया हुआ है, उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और फुल एक्सप्लेन के साथ साथ आपको उसका जो वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो आपको 2023 में पूछा हुआ है और आपको जो पूछेगा, या फिर आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आपको 2022, 23 और उससे पहले आपको 2016, 17 वगैरह में जो पूछे हुआ है, वो सब उसमें इंक्लूड किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपको जो वीवीआई क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराते हैं, उसको हम पीडीएफ भी प्राप्त कराते हैं आप लोगों को। जो आप लोग जितने भी हैं जो पीडीएफ पढ़ते हैं, उसका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जाइएगा, अबाउट सेक्शन में एक है, उसमें जाकर आप टेलीग्राम है उर्दू की तालीम के नाम से, उस पे जाइएगा, आपको पूरा उसका पीडीएफ आपको क्लास 10th और 12th का मिल जाएगा। चलिए बिला ताखिर हम लोग इस चीज के ऊपर जानते हैं कि ये चैप्टर में मुसन्निफ राइटर क्या कहना चाहते हैं और इस हिजरत का मतलब क्या होता है। हिजरत का मतलब, लफ्ज हिजरत का मतलब होता है ट्रांसफर होना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अहमद जमाल पाशा
इस हिजरत के बारे में ये कह रहे हैं कि हिजरत का मतलब ट्रांसफर होना होता है, लेकिन इंसान जब से पैदा होता है वब से वो हिजरत ही करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना। ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर में जाता है, वहाँ से पढ़ाई करता है, पढ़ाई मुकम्मल हो करने के बाद फिर वो कमाने के लिए जाता है, वो भी तो एक हिजरत है। और लास्ट हिजरत इंसानों का क्या है? उसकी मौत है। ये सब चीज़ अहमद जमाल पाशा इस चैप्टर में बताते हैं। और लोग आजकल के दौर में हिजरत का मतलब सिर्फ लोग ये समझते हैं कि हिजरत सिर्फ खाना बदोश करते हैं। खाना बदोश मतलब समझते हैं जो आपके गांव मोहल्ले में देखिएगा, गांव से जो अलग या फिर स्टेशन वगैरह पर कुछ अपने जो खाना बदोश जो छोटा छोटा घर टोकरी वगैरह बनाकर जो घर पर रहते हैं और फिर वहां से वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, इसको खाना बदोश कहते हैं। लेकिन खाना बदोश दर हकीकत उसे कोई टेंशन नहीं रहता है, आज कमाना है, खाना है, फिर कल के लिए सोचना है। लेकिन जो इंसान जिसकी दुनिया में कुछ औकात नहीं है या फिर जो दुनिया को हमेशा अपनाने के लिए घर बनाते हैं, उसके लिए तो खाना बदोशी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये अहमद जमाल पाशा साहब ये बताते हैं कि इस चैप्टर में, इस हिजरत में आपको इंसानों का भी एग्जाम्पल दिया है और खाना बदोश के बारे में जो मुसाफिर की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, जाते हैं, उसके बारे में भी पता है। और इसकी मिसाल आपको एक नबी से भी है कि जैसे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा गया, ये भी तो एक हिजरत है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुनिया में आपको हिजरत का जब हुक्म हुआ तो वो भी हिजरत किए, काबा से मदीना की तरफ गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब सफ़र हिजरत हुआ तो भी वो जो है उनको जेल में ट्रांसफ़र किया गया। तो ये अहमद जमाल पाशा ये कहना चाहते हैं कि इंसान में, इस दुनिया में चाहे जो भी इंसान हो, हर वो इंसान को हिजरत करना है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो कमाई से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर आखिर में चाहे वो मौत से रिलेटेड क्यों ना हो, वो हिजरत में बताते हैं। हिजरत का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, ट्रांसफ़र होना। जैसे कि अभी के दौर में लोग हिजरत को ज़्यादा नहीं समझते, लोग हिजरत को मतलब सिर्फ ये समझते हैं कि जो खाना बदोश है, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में करोड़ वगैरह जो बोलते हैं, वो जो आपके गांव से मोहल्ले से अलग या फिर स्टेशन वगैरह पर अपना जो कुटिया घर बनाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, लोग इसको समझते हैं। लेकिन दर हकीकत हर इंसान हिजरत करता है, और कोई इंसान ना भी करे लेकिन आखिरी में उसको मौत ज़रूरी है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जी रूह मतलब जिसके पास रूह है, जान है, हर किसी को हिजरत करना है। आइए हम लोग मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि इस हिजरत में राइटर क्या कहना चाहते हैं। राइटर की पैदाइश, उसकी सवाने हयात और उनकी किताबों, और वो कहाँ तक एजुकेशन हासिल किए, कहाँ पढ़े, उनके वालिद का नाम, उनके वालिदा का नाम, ये सब के बारे में जानेंगे पूरी डिटेल से। इसलिए कि आपको हिजरत जो चैप्टर है, उस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन ना पूछ के आपको जो क्वेश्चन के जो मेन टॉपिक के जो राइटर होते हैं उसके बारे में ज़्यादा पूछता है। अगर आपसे इसमें क्वेश्चन भी पूछेगा तो बोल देगा हिजरत का मतलब क्या होता है, तो मुंतकिल होना होता है। खाना बदोश मतलब क्या होता है, तो खाना बदोश जो आपके गांव मोहल्ले में रहते वो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते हैं उसको खाना बदोश कहते हैं। दूसरी जिसको हम लोग बंजारा भी कहते हैं। दूसरी बात ये बोल देंगे कि किस चैप्टर में आपको हज़रत आदम को दुनिया, जन्नत से दुनिया की तरफ ट्रांसफ़र करना, जाने को कहा गया था, तो वो हिजरत में कहा गया था। ये अहमद जमाल पाशा, चाहे वो इंसान हो चाहे वो नबी हो, सबके लिए वो एग्जाम्पल के तौर पे बताएं कि हर किसी को हिजरत करना है। आइए हम लोग बिला ताखुर हम लोग इस मेन चैप्टर की तरफ जाते हैं। आपकी किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम है कहकशा दोम। कहकशा फर्स्ट जो है वो आपके 11th में है और दोम आपको 12th में है। ये हो गया आपका 12th क्लास। दूसरा आपको आज जो आपका चैप्टर नंबर है वो चैप्टर नंबर 5 है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट चैप्टर आपको हो गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये भी हो चुका है।
پہلا آپ پڑھے تھے خاکہ پڑھے تھے، اس کے بعد آپ مضمون پڑھے تھے مٹی کا تیل پڑھے تھے، اس کے بعد بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق یہ بھی مضمون تھا، اس کے بعد انشائیہ کیا ہے یہ بھی ایک مضمون تھا، اور یہ ہجرت کیا ہے تو یہ ہجرت ایک انشائیہ ہے۔ اگر پوچھ دے کوشچن میں کہ لفظ ہجرت کیا ہے تو یہ ایک انشائیہ ہے، سمجھ گئے، انشائیہ ہے ہجرت، ٹھیک ہے۔ اس کے رائٹر کون ہے، مصنف کون ہے تو مصنف ہے احمد جمال پاشا۔ احمد جمال پاشا، ان کی پیدائش کب ہوئی تو ان کی پیدائش ہوئی 1929 عیسوی کو الہ آباد جو یو پی میں پڑتا ہے وہاں کے ایک گاؤں میں، گاؤں کا نام ہے خلد آباد، خلد آباد، اب وہاں ان کی پیدائش ہوئی، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں ان کے والد، ان کے فادر کا نام کیا تھا تو شجاعت حسین تھا۔ ان کے فادر 2 شادی کیے ہوئے تھے اور دوسری والی وائف سے احمد جمال پاشا جو ہے پیدا ہوئے تھے۔ تو دوسری والی وائف کا نام کیا ہے تو دوسری والی وائف جو احمد جمال پاشا کی والدہ ہے ان کا نام ہے سروری خاتون۔ کیا نام ہے؟ سروری خاتون۔ ان کے دادا کا نام کیا ہے تو ان کے دادا کا نام ہے نجف علی، ان کے دادا کا نام ہے نجف علی۔ آئیے 2 منٹ میں مصنف جو رائٹر ہے اس کا نام احمد جمال پاشا ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی تو 1929 عیسوی میں الہ آباد میں ہوئی۔ الہ آباد کہاں پڑتا ہے تو یو پی میں پڑتا ہے۔ ان کے والد کا نام کیا ہے تو شجاعت علی ہے، ان کے والدہ کا نام کیا ہے تو سروری خاتون ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے تو نجف علی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، شجاعت علی جو ان کے والد صاحب تھے، یہ شجاعت حسین 1940 عیسوی کو الہ آباد سے لکھنؤ آ گئے، الہ آباد سے منتقل ہو کر کہاں آ گئے لکھنؤ۔ لکھنؤ کہاں پڑتا ہے تو آپ کو یو پی اتر پردیش کی راجدھانی پڑتی ہے۔ آگے دیکھیں گے ہم لوگ ان کی تعلیم کے بارے میں، ایجوکیشن کے بارے میں کہ وہ ایجوکیشن کتنا تک حاصل کیے ہوئے تھے، کہاں تک پڑھے ہوئے تھے۔ تو تعلیم ان کا ایجوکیشن دیکھیے 1950 عیسوی میں وہ کوئنس ہائی اسکول لکھنؤ سے میٹرک کا ایگزام پاس کیے، 1950 عیسوی میں میٹرک کا ایگزام پاس کیے۔ 1953 عیسوی میں کرسچن کالج میں وہ انٹر کا ایگزام پاس کیے، 1950 میں میٹرک، 1953 عیسوی میں انٹر پاس کیے۔ اس کے بعد 1956 عیسوی میں لکھنؤ یونیورسٹی سے وہ بی اے کیے، اور 1958 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے وہ ایم اے کیے، 1958 عیسوی میں وہ ایم اے کیے۔ آگے دیکھیے 1950 عیسوی میں میٹرک کیے، 1953 عیسوی میں وہ انٹر کیے، اور 1956 عیسوی میں وہ بی اے کیے، اور 1958 عیسوی میں وہ ایم اے کیے۔ آگے دیکھیے وہ ایک ماہنامہ نکالے تھے، ماہنامہ، اس کا نام کیا ہے ماہنامہ کا نام تو ماہنامہ اودھ پنج کا وہ اجرا کیے تھے، اسٹارٹ کیے تھے، شروع کیے تھے۔ یہ ہو گئے۔ احمد جمال پاشا بھی 2 شادی کیے تھے، جیسے جس طریقے سے ان کے والد صاحب 2 شادی کیے تھے اسی طریقے سے ان کے جو لڑکے احمد جمال پاشا ہیں وہ بھی 2 شادی کیے تھے۔ تو احمد جمال پاشا کی جو پہلی والی وائف تھی، بیوی تھی، ان کے انتقال کے بعد وہ دوسری شادی کیے تھے، تو دوسری شادی کیے تھے اس کا نام کیا ہے تو ان کی وائف کا نام تو سرور جہاں ہے۔ آپ لوگ اس میں کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ سرور جہاں ان کی وائف کا نام ہے اور سروری خاتون ان کے والدہ کا نام ہے، تو اس میں ہمیشہ یاد رکھیے گا سروری خاتون ان کے والدہ احمد جمال پاشا کی والدہ کا نام ہے، اور سرور جہاں جو ہے ان کی وائف کا نام ہے، جو نام بعد میں بدل کر کس نام سے مشہور ہوئی تو سرور جمال ان کے نام تھا۔ یہ دیکھیے دوسری شادی ان کی ہو گئی سرور جہاں بیگم سے، ٹھیک ہے۔ کب ہوئی تھی تو 1966 عیسوی میں ہوئی تھی، جو مشہور ہے وہ کس نام سے ہوئی تھی تو سرور جمال کے نام سے مشہور ہوئی، ٹھیک ہے۔ تدریسی کیریئر مطلب ٹیچنگ لائن، پڑھانے کا لائن، وہ کہاں سے اسٹارٹ کیے تھے تو وہ یہ دیکھیے ٹیچنگ لائن وہ 1976 عیسوی میں وہ زکیہ اسلامیہ کالج میں اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے وہ بحال ہوئے۔ زکیہ اسلامیہ کالج میں اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے، اور یہ زکیہ اسلامیہ کالج کہاں پڑتا ہے تو سیوان میں پڑتا ہے۔ یہ جو نام ہے یہ آپ کو ہر ایگزام میں زیادہ تر پوچھ دیتا ہے کہ زکیہ اسلامیہ کالج سے کون ایسے رائٹر تھے جو
پڑھائے تھے تو زکیہ اسلامیہ کالج سے احمد جمال پاشا پڑھائے تھے. اور احمد جمال پاشا جو ہے یہ آپ کو تلہٹہ ایک جگہ جو سیوان میں پڑتا ہے وہاں ان کا سسرال تھا. یہاں یہ زکیہ اسلامیہ کالج جو سیوان میں پڑتا ہے وہیں ان کا سسرال تھا اور وہ اپنے سسرال میں مستقل ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئے اور وہیں سسرال میں اس کالج میں وہ اردو کے لیکچرر کی حیثیت سے بحال ہوئے اور وہیں وہ پڑھانے لگے. اور وہ پڑھانے کے دوران مطلب تعلیم ہی دے رہے تھے جب وہ جاب ہی میں تھے تو ان کو دل کا دورہ پڑا اور جس کی وجہ سے وہ پٹنہ گئے ان کے علاج کے لیے اور ان کا انتقال ہو گیا پٹنہ میں. اور تدفین کہاں ہوا؟ تدفین مطلب ان کو کہاں دفن کیا گیا تو سیوان ہی کی ایک جگہ ہے جہاں تلہٹہ ہے پڑتا ہے وہاں ان کو دفنا دیا گیا. یہی چیز بتایا ہے. دیکھیے زکیہ اسلامیہ کالج سیوان میں اردو کے لیکچرر ہوئے. ٹھیک ہے. اور وفات ان کی کب ہوئی تو وفات 29 ستمبر کو 1978 عیسوی کو تلہٹہ سیوان میں وہ وفات ہوئی. سیوان آپ کو معلوم ہونی چاہیے سیوان کہاں پڑتا ہے تو وہ بہار اسٹیٹ میں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ ایک منٹ میں اس کا مطالعہ کرتے ہیں. مطالعہ مطلب ریویژن کرتے ہیں کہ احمد جمال پاشا کا کون سا چیپٹر آپ کے نصاب میں شامل ہے تو ہجرت. لفظ ہجرت جو ہے وہ چیپٹر وہ کیا ہے؟ مضمون ہے کہ خاکہ ہے کہ انشائیہ ہے؟ تو ہجرت ایک انشائیہ ہے. احمد جمال پاشا کی پیدائش کہاں ہوئی تو ان کی پیدائش 1929 عیسوی میں الہ آباد گاؤں خلدآباد میں ہوئی. یہ الہ آباد کہاں پڑتا ہے تو یو پی میں پڑتا ہے. ان کے والد کا نام کیا تھا تو شجاعت علی نام تھا. ان کے دادا کا نام کیا تھا تو یہاں دیکھیں نجف علی نام تھا. ان کے والدہ کا نام کیا تھا تو سروری خاتون نام تھا. تعلیم کہاں سے حاصل کیے تھے تو تعلیم یہ لکھنؤ سے حاصل کیے تھے. اس لیے کہ ان کے جو والد صاحب تھے شجاعت علی وہ 1940 عیسوی میں وہ الہ آباد سے لکھنؤ ٹرانسفر ہو گیا اور وہی مستقل طور پر رہنے لگے. اس وجہ سے وہ کوئنس ہائی اسکول سے وہ میٹرک کا ایگزام پاس کیے. کب پاس کیے تو 1950 عیسوی میں. پھر 1953 عیسوی میں وہ انٹر کا ایگزام پاس کیے. پھر 1956 عیسوی میں وہ لکھنؤ یونیورسٹی سے بی اے کا ایگزام پاس کیے اور 1958 عیسوی میں وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے ایم اے پاس کیے. اور احمد جمال پاشا کی دوسری شادی کس سے ہوئی تو سرور جہاں سے شادی ہوئی جو بعد میں مشہور ہو کر کس نام سے مشہور ہوئی تو سرور جمال سے مشہور ہوئی. تدریسی کیریئر وہ ٹیچنگ لائن پڑھانے کا کب سے اسٹارٹ کیے تو پڑھانے کے لیے وہ بہار میں ایک کالج ہے جس کا نام ہے زکیہ اسلامیہ کالج سیوان میں ہے جو آپ کو وہیں سے وہ پڑھانا شروع کیے. کون سی عیسوی میں 1976 عیسوی میں. وہ کس چیز کے ٹیچر تھے تو وہ اردو کے ٹیچر تھے. ان کی وفات کب ہوئی تو ان کی وفات 29 ستمبر 1978 عیسوی کو تلہٹہ سیوان میں ہوئی. ٹھیک ہے. وہیں وہ تدفین ہوئے وہیں ان کا قبر بنایا گیا وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. ان کی جو مشہور کتابیں ہیں اور ان کو کون سا ایوارڈ ملا تھا یہ سب چیز دیکھیے یہ اوپر دیا ہوا ہے. ان کی کتابیں ان کی جو بکس تھی وہ سب ان کی 5 کتابیں اس میں بتا دیے ہیں. باقی اس میں اور سب بھی کتابیں ہیں لیکن جو مشہور کتابیں ہیں جو آپ کے ایگزام میں پوچھتا ہے وہ چیز کے بارے میں ہم بتائیں. دیکھیے ان کی کتابوں میں کون سی کتابیں مشہور ہیں جیسے کہ دیکھیے ایک کا نام ہے اندیشہ شہر. دوسرا ہے لذت آزار. تیسرا ہے مضامین پاشا. چوتھا ہے چشم حیرہ اور 5واں ہے ستم ایجاد. یہ ہے ان کی کتاب کا نام. اور وہ کس موضوع پر زیادہ تر جو ہے کتابیں لکھتے تھے تو وہ ایک ادیب تھے اور وہ طنز و ظرافت کے اوپر جو ہے ان کی زیادہ کتابیں لکھتے تھے. اور طنز و ظرافت کے میں کتابیں لکھنے کی وجہ سے اور اس میں ہائی لائٹڈ ہونے کی وجہ سے مشہور ہونے کی وجہ سے انہیں ایک ساغر سوری غالب ایوارڈ ملا تھا. کم ملا تھا تو 1986 عیسوی میں ملا تھا. 1 منٹ کے لیے ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ آپ اس کو بخوبی اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. چلیے پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں
देखिए ये मौजू इनका क्या था, जो मेन चीज किस चीज में पढ़ाते उड़ाते थे और इनका खास मौजू था, तो यह एक अदीब थे और वो तंज़ो ज़राफ़त में इनका खास मौजू रहता था। और अवार्ड इनको कब मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था, तो ये सागर सूरी अवार्ड मिला था। सागर सूरी अवार्ड, गालिब अवार्ड जो है ये 1986 ईस्वी में मिला था। इनकी वफात कब हो गई थी, तो इनकी वफात 1988 ईस्वी। देखिए बहरहाल ये सब चीजें थी जो इनका वजीर अहमद जमाल पाशा का था। अब हम लोग इसका फुल एक्सप्लेन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोग जो है इनके वफात के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे कि इनके बारे में कि ये कब पैदा हुए और इससे रिलेटेड जो है आपको कितने एग्जाम में VVI है जो आपको पूछता है हमेशा, उसके बारे में जानेंगे। आपको बता देते हैं कि इनकी वफात जो है ये 1978 नहीं बल्कि 1987 है। ये बाय मिस्टेक ऐसे ये 1987 है, इसलिए 1978 होता तो फिर ये 1986 में अवार्ड कैसे मिलता, तो 1978 नहीं 1987 है। आपको इससे एग्जाम में क्या पूछेगा, तो इससे एग्जाम में आपको ज्यादातर ये पूछेगा कि आपको अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई, तो 1929 ईस्वी में हुई। कहाँ हुई, तो इलाहाबाद में हुई। और कौन ऐसे मशहूर अदीब हैं जो ज़किया इस्लामिया कॉलेज से में पढ़ाए थे, तो अहमद जमाल पाशा है। ज़किया इस्लामिया कॉलेज कहाँ पड़ता है, तो सीवान में पड़ता है। अहमद जमाल पाशा की बीवी का नाम क्या है, जो सरवर जमाल के नाम से मशहूर हुई, तो उनका नाम था सरवर जहां नाम था। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था, तो शुजाअत अली। उनके दादा का नाम क्या था, तो नजफ अली। उनकी वालिदा का नाम क्या था, तो इनके वालिदा का नाम सरवरी खातून था। इनकी किताबों में मशहूर किताबें हैं, जैसे मज़ामीन पाशा है, आपको देखिए अंदेशा शहर है, आपको लज्जत आज़ार है, उसके बाद आपको देखिए सितमे ईजाद है। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, तो सागर सूरी अवार्ड मिला था। वो किस बिना पे मिला था, तो ये तंज़ो ज़राफ़त में मशहूर किताबें लिखे थे और ये इसमें शोहरत हुए थे, जिसकी वजह से इसे गवर्नमेंट ने, सरकार ने इन्हें गालिब सागर सूरी अवार्ड 1986 ईस्वी में दिया था। ये आपका चैप्टर फुल एक्सप्लेन हो चुका है। अब हम इसका VVI क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के शक्ल में रहेगा वो हम लोग बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको एग्जाम में आता है और जो आपके एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको पिछले साल या उससे कबल पूछे हुआ है, वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहेगा, ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।